Why did not God forgive Satan? The value of our choices and the consequences they carry. Hello viewers, mala channel daro welcome kuri ase. Aji moi kobole kotha do shobra Satan ke kile forgive kora nai. Tai manu ko to kiman galti korle bi forgive korise, bole bi Satan ke kile forgive kora nai. Aro sub topic to hobo the value of our choices and the consequences they carry. हम लोग का कदम और उसका परिणाम पिया होले भी फाल होले भी फाल काम होले फाल पिया होले पिया इतु लाव पड़ खो আমি আল্লাহ লাইফ টু বেশি রিলেভেন্ট আছে ইতু কারণে শর্ট আছে আর একদম ইন্টারেস্টিং আছে বাইবেল লাগা স্টোরিজ কে তাতে লিখি থাকা সবকে বেস কৰি কিনা শয়তান কোন আছে আৰু তাই আৰু ঈশ্বৰ আৰু মানুহ লাগা ৰিলেশনশিপ লৈ কৈ দিব ইতু জানিবলৈ কাৰণে ফাৰ্স্টে আমি খান হু ইজ শয়তান শয়তান কোন আছে ইতু জানিব লাগে Satan কোন আছে বলে তাই তো fallen angel আছে তাই কিনেগা fallen angel হইছে fallen angel তো কিনেগা Satan হইছে কেলে ঈশ্বর আৰু ফরগিভ কৰা নাই কিলা ওপৰে ডিটেইল বা কৈ যাব তো সব জানিব লাগা ফার্স্টে আমি খান ক্রিয়েশন তে যাব নহলে তো আমি খান ঈশ্বর বা নিগা বেমাৰ বিয়া দুখ আনাম Satan কিলে বনাইছে না কিলে মানে uncreated napona to ishor tai ni churi ase to napona to ishor brahi sob alag to pona laga ase to everything is his creation Satan to tai ni jo ola nohoi aro tai to ishor bra pona ase to ishor bra tai ke khatam gorole bi pare to Satan to kun ase kuise fallen angel ase kuise to idu kinega khirise idu janibola karone ami han creation to sabo creation to sai jeshe gole আমি খান 6 days de heaven and earth sop bonaise living and non living things itu akide ishor logote angels thakise angels bi cherubim seraphim alag alag thakise nam to pishi ase tate Lucifer itu do fallen angel ase aro tai Satan gane hoi chalaga ase tai do ekta cherubim thakise angels khan majot tebi hierarchy mane tangor ba chutu ba tango hierarchy thake to hierarchy angels la hierarchy majote highest position ta thakise Lucifer to ajikali ami khan ekdam phoi aro ekdam khin ba sai holebi akide tailaga nature to ekdam alag thakise before the fallen nikira akide tai do highest position ta thakise angels majote aro cherubim mane closest to God মানে ঈশ্বর লাগা অসরতে থাকা তো ঈশ্বর লাগা সবসে অসরতে থাকা কে এটো এঞ্জেল সঙ্গে চেরুবম মাতি আর এটো চেরুবম দ লুসিফার বি চেরুবম থাকিছে আর এটো চেরুবম কে 6 wings মানে চুইতা পাংখা থাকিছে চুইতা পাংখা you can see in picture তো তাই তো এঞ্জেলস মাজতে সবপ্রা পাওয়ারফুল সবপ্রা টাঙর আর সবপ্রা সুন্দর সবপ্রা ট্যালেন্টেড থাকিছে ইজিক্যাল 18:13-21 তে লিখা সবতে দুনিয়াতে কেমান প্রেশিয়াস স্টোন খান আছে সব সোনা চাঁদি খান তাই জনম তাই পনা টাইমতে তাইকে মিলিবলে কারণে তাই লাগাবলে কারণে তাই লাগা সুন্দর কম্পেয়ার করলা কারণে পনা আছে কইছে তো ইজিক্যাল 18:13-21 তে পড়ি সব You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorn you. Carnelian, crystal, emerald, etc. To itu pathor lagan nam yate likhi thakan sob taigan pona ase kuise. Last line de saile your mountings and setting were crafted in gold prepared on the day of your creations. Amni to ishor laga garden de thakise Eden de aro sob precious stone to amni ke lagabole karne pona ase koigena likhi kina ase. Tai pona dam de itu han bi pona ase koigena. আমনি খান স্ক্রিন দে দেখিবলৈ পাৰা নিচিনা 9 choirs of angels তাহলা নাম তো seraphim cherubim thrones dominions virtues powers principalities archangels and angels তো ইটো 9 names to হলে তাহলা power and function হিসাবে একটা ক্যাটাগরি লাগা নাম হি আছে একজন কে মাতান হৈ গনা তো ইটো each names লাগা under তে many angels আছে तो इमान धागा एंजल सब लगा ऊपर दे हाईएस्ट मोस्ट पावरफुल गाने सुपर ताकत वाला सुंदर वाला गाने लुसिफर থাকিছে तो इतु लुसिफर तो ताइके इमान प्रिविलेज और इमान हाईएस्ट पोजीशन दे एनेगा दिया के एनेगा पना के खुशी पाइ गना ईश्वर दे थैंक्स दिबोला जगह दे ताइ অলদা ফটানি হইছে ফটানি হৈ গনা ईश्वर লগতে তাই ইকুয়াল হবলে মন যাইছে নহলে বা তাইব্রা উপর মানে তাই নিচুরি গাত হবলে মন যাইছে
এনেকা ৰিপেল কৰা কাৰণে ঈশ্বৰ লগা এগেইনষ্ট কাম কৰা কাৰণে ঈশ্বৰ বা এইটো লুচিফাৰ আৰু তাৰ লগা ফলোৱাৰ্ছ খানটো হেভেন বা খেতাই দিছে আৰু তাইখান এনেকা নিচিতে ফলেন এঞ্জেল কাৰণে হৈ যাইছে আৰু তাইখান চেতান হৈছে আমি খানলা ঈশ্বৰটো মাৰ্চিফুল এণ্ড ফৰগিভিং লাভিং গড আছে কৈছে তো তাই মানুহকে ফৰগিভ কৰিছে গ'লে তাই নিশ্চয় লগা এঞ্জেলছ দেখিলে ফৰগিভ কৰা নাই আমি খানলা কোৱেশ্যন এইটো এটা আছে এইটো কি কাৰণে গ'লে মানুহ খানটো গলতি কৰিলে আমি খান নাজানি নকৰি আৰু আমি খানকে লিমিটেশ্যন আছে উইকনেছেছ আছে আমি খানলা ডিজায়াৰ খানকে ৰিচিভ কৰিব নাপাৰা লগা এইটো আছে বুলিবি আমি খান কেতিয়া গলতি ৰিয়েলাইজ কৰিব আমি খান মাপ মাগি কেনা ঈশ্বৰ ওচৰতে আহে এইটো কাৰণে আমি খানকে ঈশ্বৰৰ ফৰগিভ কৰি দি আমি খান মাপ মাগিবলৈ পাৰে ঈশ্বৰতে আমি খান গলতি কৰিছে কৈ কেনা আৰু আমি খান নাজানি না কৰা পৰা আৰু আমি খানকে তাকত নাথাকা জানি কেনা ঈশ্বৰৰ মাপ কৰে হলিবি এইটো লুচিফাৰ পৰা লৈ কেনে এঞ্জেলছ খানটো মানুহবোৰে পিছি তাইখান জানি গৈছে নলেজেবল মানে উইজডমটো মানুহবোৰে পিছি আছে কৈছে তাইখান মানুহবোৰে নাজানাতো এঞ্জেলছ পৰা জানি নাথাকে কেলে মানে গাত পৰা তাইখানকে ৰিভিল কৰি দিছে কৈ দিছে এইটো কাৰণে আৰু তাইখান ঈশ্বৰৰ লগতে থাকি আৰু তাইকে ডাইৰেক্টলি চাৰ্ভ কৰে এইটো কাৰণে পিছি জানি তাইখান তো এঞ্জেলছ পৰা মানুহবোৰে পিছি জানি গ'লে ঈশ্বৰ লগা এগেইনষ্ট চাইলে ঈশ্বৰক ৱৰ্শ্বিপ নকৰিলে তাইখান এইটো কনচিকুৱেঞ্চ কি আছে এইটো জানে তো তাইখান জানি কেনা পাপ কাম কৰিছে তাইখান লগা লয়েলটিতে তাইখান লগা প্ৰাইড পৰা অভাৰকাম কৰিছে তাইখান লগা এইটো ফটানি কাৰণেহি তাইখান লগা বিয়া এইটো ঈশ্বৰ লগা এগেইনষ্টে ৰিবেল কৰাৰ কাৰণেহি তাইখানকে এনেকা খেতাই দিয়া আছে এনেকা ফলেন এঞ্জেল হোৱা আছে তাইখানকে প্ৰাইড ফটানি এইটো থাকাৰ পৰা মাপ মাগিবলৈ বি নাপাৰে তাইখান এইটো প্ৰাইডটো কি আছে কইলে এইটো ফটানিটো আমি খান অন মিষ্টেক নিশ্চয় লগা ফল এইটো ৰিকগনাইজ কৰিব নাপাৰে আৰু এইটো ৰিকনচাইল সিকিং ৰিকনচিলিয়েশ্যনছ এইটো কৰিবলৈ একদম টান থাকে প্ৰাইড থাকিলে মানে so unlike human sin which arise from ignorance or weaknesses and can be forgiven the sin of the fallen angels cannot be forgiven in the context of the divine justice it reflects God's just judgment their sin is a direct and conscious rebellions against the almighty and holiness of God however God's mercy is extended to those who err from ignorance and seek repentance, a condition not applicable to Lucifer and his follower. The Christians believe in redemption. The narrations of redemption is centered on Jesus Christ and explicitly directed toward humanity. Unlike fallen angels, human sins which is committed without complete knowledge and human have the capacity for genuine repentance. That is why God offers us the gift of repentance through the crucifixions of His Son Jesus Christ. तो अच्छी लगा वीडियो दे जानूला पड़ा तो लूसीफर तो एकदम परफेक्ट था किसे एकदम परफेक्शन लगाता है तो एक एग्जाम्पल था किसे एकदम ठीक ठाक था लगा होली भी एकदम परफेक्ट होली भी ताई के सीन इतु पाप तो पाइसे ताई के और इतु पाप तो मेन तो प्राइड फटानी था किसे आमी खान लाइफ टीवी आमी खान पीछे इनका आमी खान भाल ब्रा चाय था কি কাম দে হলিবি আমি খান ফটানি থাকা তাম দে আমি খান গিৰি যায় এটো কাৰণে আমি খান কিতে বি ফটানি নহব লাগে আৰু লুচিফাৰ দে আৰু ফৰগিভনেছ না পাদো তাই ফটানি ব্ৰা তাই মাপ মঙ্গল না পারে হাম্বল হৰ না পারে আৰু তাই জানি কিনা কুৰা ব্ৰা তাইকে একদম ইৰিভোকেবল তাই লাগা ইটো ডিসিশন দো কিলে মানে ফটানি থাকা ব্ৰা ইটো ব্ৰা মাপ না পা আছে আমি খান ইটোকে জানিব লাগে কি ফটানি প্ৰাইড তো আমি খানলা সপ্ৰা ডাঙৰ দুশ্মন আছে Romans chapter 9 verses 22 to 23 saise gule glory justice and greatness aru talaga patience idu do demonstrate kura do talaga mercy aru red pra demonstrate kuri ase Bible de Lucifer gira laga opore kotha pishi likhina nai holebi kitia ami khan Jude chapter 1 verses 60 saise gule itu angels talaga authority talaga positions of authority rakho na para aru talaga khor chari gena ja kitia bi khotam noa andera de tai pandi gena rakhina ase last din de judgment growler karne ami khan kitia Mark chapter 25 verses 41 de saise gule jisubra koise eternal fire prepared kuri gena ase itu devil Satan aro talaga follow angels kan tala followers kan get punishment dibole karne koina aro first John chapter 3 verses 16 de saise gule itu to manu karne ami khan la photani tole ekdam significant period ho ami khan
seeking and receiving forgiveness ami khan map mangibole karne aru map pabole karne ami khan la rastate photani to bishi dangor bon gura ekta ase guise aru 2 Peter chapter 2 verses 4 to saise gole for if God did not spare angels divine justice ami khan ishor bra itu angels ke forgive kura nai kole ami khan manu khan jani jani gena inega pap kam kurise bole forgive kuribo itu ekta ase aro existence of fallen angel dunia te thakya matlab to ami khan la atma de battle spiritual battle itu ekta ase aro itu karne Ephesians chapter 6 verses 12 to koi gena ase the battle between good and evil laga bia aro phal machote itu chakra war gura laga Ephesians chapter 6 verses 12 te aro freedom of choice itu ami khan itu sobs itia laga kahani ga sai jase gule freedom of choice ishor bra kiman intelligent being ase like angels manu khan tai khan ke freedom of choice dise ami khan right kurubo kule wrong kurubo kule amhan khushi angels khan ki bi tai ke ishor bra amni itu kuribi amni kam bothabole karne amni gana gabole karne eneka tai interest kuina ase holibi tai hange freedom of choice tai khan nukurubo tai khan khushi kile mane ishor bra goise tai bra chupujusti kuri kena manu mon na chake chupujusti kuri kena kam gura noile tai ke itu khushi kuribo tia itu tai na lage goise holibi tai ke mon pithor bra olai kena husabra khushi pai kena tai ke enega worship kura itu hi lagi goise itu karne tai ke free will bra tai ami khan mon bithor bra worship kurola karne enega tailote relationship te thakiola karne angels tibi manu ge bi free will dise goise koanishna angels to manu bra pishi jane holebi tahen ge bi tai khan bi omnipotent omniscience itu noi goise tai khan sob jana sob powerful noi goise tai khan angels pa na jana itu ishor bra jana ase goise ishor bra angels ke bi sob jane bole tia nai goise to itu koanishna kiman intelligent beings ase sob ishor de worship kurola karne free will dise goise sob ka free will ase to bia kam goribo phal kam goribo ami khan la khushi ase goise angels bi manu bi ishor bai pona laga ase angels dole spiritual being ekta ase aro tai dole ishor osorte thake itu karne tai khan manu pra na janabe bishi jane aro manu ke saise gole manu ke physical body bi ase spiritual spirit bi ase atma bi ase tai khan aro ishor lot itu God lot the relationship to like ami khan la biswas faith aro son mane Jesus Christ through Jesus Christ aro ami khan la redemptions aro tailote itu ami khan personal relationship ekta ase goise ishor lokote through Jesus Christ aro ami khan kite first Peter chapter 1 verses 11 to 12 te sabo itu te suggest kura do hile angels to ekdam curious thake goise mane itu ki asana na human salvation to ki asana koina even angels long to look into these things enega likhina ase itu human salvation ta can be ekdam asurit pa na aro Revelation chapter 20 verses 10 to saise gole and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur where the beast and the false prophet had been thrown they will be tormented day and night forever and ever itu fallen angels khan Lucifer pra loigena aro kiman the false prophet khan ase ishor laga naam te ulta pulta kam kurigena pera bia manu khan sob itu gan ekdam jui ke lasting ge itu sob ke lasting ge tahange itu ge phelai dibo koise to ami khan sob ami khan la pride te control koribo aro ami khan na jana karne ami khan knowledge mangi gena wisdom mangi gena aro ishor ke janibole karne ishor ke ami khan tai ki hi mangile pabo itu karne ami khan kitia bi ami jani gena bia kam na kurula karne mission na kurula karne photani na kurula karne laga itu message koitia ase kile mane sob ke consequence ase with freedoms come responsibilities thank you so much please like share and subscribe